Ortem Flebaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani a kɔ kan fɛn fɛn bɛ ka Ortem gale lajɛ a y'aw bisimila Mali kura jɛmukan ale kɛnɛ kan bamananw ko ten ko foro kura bɔ o tɛ taa wa bɔ kɔ i k'a dɔn k'a fɔ Mali kura an bɛ o dankun min na sisan nɔ i k'a dɔn baaraw nun donna sira caman fɛ nka an bɛ don min ko bi bamananw b'a fɔ ko sɛmɛrɛko ɲuman o bɛ sanfɛ jiribolo tigɛ ja an bɛ waati min ko sisan jamana bɛnkanw ani sariya fɛn fɛn min bɛ Mali kɔnɔ ni Mali kan ka baara kɛ n'o ye n'a bɛ wele ko constitution n'o ye Mali sariya sunba ye o yɛlɛmaliw baaraw olu nun sigira kabi juillet kalo tile 12 jamana ɲɛmaa yi k'a dɔn k'a fɔ o kulu ma u ka u bila u ka caw la olu yɛrɛ wulikajɔw kɛ o de hukumu kɔnɔna na bi an y'a kanu Ortem 1 kan ka wele bila an ka maa kodɔnna baw ma u n'an kana maa minnu ni nin t'u siɲɛ fɔlɔ nin kɛnɛ in kan ni aw b'u dɔn kosɛbɛ u kana an ka kuma Mali kura min bɛ sen na a mago bɛ constitution kura jumɛn na constitution yɛrɛ ye mun ye Mali ka nin constitution kura in n'a dilancogo ma ɲa yala an bɛ siran min ɲɛ ka taa bi ɲɛfɛ tuguni o bɛna an sɔrɔ wa mun kan ka kɛ walasa o kana an sɔrɔ o kuma ni Ala sɔnna ma bi baro bɛna kɛ fɛn min kan o de ye Mali kura constitution kura ko ye an ye wele bila an ka maa kɔrɔw ma ka daminɛ Seyidu Idirisa Tarawele ale y'i k'a dɔn k'a fɔ jogo ni maaya tɔn ɲɛmaaba ye ani Tiramagansiw n'o ye Tarawelelakaw olu ka kulu ɲɛmaa ye ka taa se professeur Asetu Funɛ Miga ma ale ye an ka jamana ye ministre kɔrɔ ye société civile maa don n'o ye faso jama ka tɔnden ye fo ka taa se professeur Ibrahima Ndiaye ni ale y'i k'a dɔn k'a fɔ centre do Kayidara o maa ye maa don min ni a bɛ kodɔn kojugu o kumana aw tɛna se ka foyi sɔrɔ bi fɔ n'a bɔra hɛrɛ la ani ka faamuyali caman sɔrɔ ka fara aw ka faamuyataw kan ka kɔrɔ o kumana Seyidu Idirisa Tarawele Namba i bisimila ba somɔgɔw kɔri baasi tɛ yen tabarikala madame le ministre i bisimila ani bara professeur Ndiaye kɔri baasi tɛ yen baasi foyi tɛ Ala barika la dukɔnɔmaw bɛɛ i dɔwɛrɛ Kolobakari marhaba a barika ayiwa ko kɔngɔ kun tɛ ci a ɲɛ kɔ n'i y'a mɛn constitution ko kuma constitution yɛrɛ ye mun ye ni maa min ye ɲininka Seyidu Idirisa Tarawele e yɛrɛ bɛ se ka constitution bila minɛn jumɛn kɔnɔ walasa mɔgɔw k'a faamu Jara i ni ce an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a jira bɛɛ la anw bɛna kuma constitution kan n'o ye jamana sariya sunba n'an b'a fɔ ten anw t'a sɛbɛnbaga ye anw tɛ sariya mɔgɔ ye nka an ye jamanaden ye min bɛna sɛbɛn a bɛ boli anw de kan a bɛ kɛ anw de ye a bɛ kɛ anw de fɛ o kosɔn an bɛ foli kɛ ka Ala barika da tuguni parce que an sigi o sigi an bɛ Ala barika da ale min ye bi don kɛ k'o jira an na ka Ala barika da président y'a ɲini k'a fɔ jɛkulu mun sigilen nin fɛn dilali la k'u ka taa jamanadenw lamɛn an b'o foli kɛ an ka jamanakuntigi ye bari bi banbɛ kɛla min na o ma kɛ ten alors n'i y'a mɛn constitution o kɔrɔ ye mun ye k'an bɛna duloki kala ko k'a don jamana kan na e bɛna duloki kala k'a don min kan na e t'o dɔn i bɛna duloki min kala i t'o dɔn o ko bɛ kɛ cogo di a ka gɛlɛn n'o tɛ constitution ye mun ye jamana sigi kan a sigi kun a n'a a baara cogo o de ye constitution ye a sigi kan a sigi kan a sigi cogo a n'a sigi kun a bɛ n'a fɔ jɔsenba saba de ye constitution yɛrɛ ye jɔsenba saba de bɛ constitution na e b'o dilan cogo di n'e t'i ka jamana dɔn
a ka gɛlɛn n'ala sɔnna ma an bɛna ale madame le ministre yala mun bɛna jamana yɛrɛ mago se constitution ma jamana tɛ se ka kɛ ni constitution tɛ wa walima diyagoya fɔ jamana ka constitution de sigi wa yani n ka jaabili kɛ o duwawu kelen don an bɛ duwawu kɛ ala k'an ka jamana suma ala kana jamana to janfana ala kana jamanadenw to janfana ala ka mali taa ɲɛ n'i y'a mɛn ko mali jamanadenw don nka i mana kulu ta cogo cogo ka lajɛ i bɛ taa ka taa sɔrɔ n'an bɛ ko mali an bɛ dugukolo kelen kan waati dɔw bɛ yen wa o ye diɲɛ yɛrɛ n'a taabolo ye an ka laɲiniw tɛ kelen ye nka an bɛ jɛlen don a ma k'a fɔ an ye kulu ye an bɛ mali la wa an ka yan k'an fanga fara ɲɔgɔn kan walasa mali in ka to an ka maliya la an ka se k'an ka adamadenya k'a kɔnɔ i ko minnu fɔra anw ye o tɛ kɛ fo bɛnkan ka kɛ o tɛ kɛ fo sigi ka fɔ la k'o kɛ gafe k'o kɛ sɛbɛn ye bɛɛ k'i yɛrɛ y'o kɔnɔ o sɛbɛn na n'an ko an bɛ fɛn minnu kɛ an b'a fɔ a fɔra cogo di an bɛnna mun kan ne bɛ constitution bila o de kɔnɔ nka n'i y'a mɛn k'a fɔ constitution an ka sariya sunba n'i y'a mɛn ko sariya tɛ ko wɛrɛ ye ko sariya ye bɛnkan de ye n'an bɛnna min kan an b'o de kɛ sariya ye nka an bɛ bɛn ko kan cogo di an bɛɛ bɛ bɛn ko kan k'a da an ka taabolo kan o taabolo o juminɛyɔrɔ ka jan minnu fɔra anw kɔ olu de y'o sigi k'u ɲɛfɔ an ɲɛna o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'an tɛ se ka dɔ wɛrɛ fara a kan an bɛ se ka dɔ fara a kan nka kolomayɔrɔ o tɛ tila an na parce que n'o tilala na dɔrɔn o y'an ka adamadenya tilanen yan o tumana sariya sunba in diyagoya don a ka kɛ diyagoya don a ka kɛ bɛnkan don ka da taabolow kan an yɛrɛ b'an ka adamadenya ye cogo min na ani an bɛ fɛ diɲɛ k'an ye kɛnɛ min kan an ka taabolo ni o tɛ yen dɔrɔn an tɛ ɲɔgɔn faamuya o tɛ laɲini n'ala sɔnna ma professeur yala maa bɛ se k'a fɔ ko jamana sariya sunba in n'o ye constitution ye jamanadenw n'u ka jamana ja de don wa an bɛ an daba ma ala fo ka foli ta nana se an filɛbaga ni an lamɛnbagaw ma ka dugawu kɛ kuma min bɛ bɔ an da bi a ka kɛ faso jɔ kuma ye k'an bɛɛ kisi gɛrɛgɛrɛ ma k'an kisi a balawma yɔrɔ ma an daba ma k'an dɛmɛ an minnu kunna jara k'an yɛrɛ sɔrɔ bi kɛnɛ kan an ka kuma fɛnɛ fɔ min bɛ kɛ tiɲɛ ye an bɛnbaw ko bɛɛ n'i ka tiɲɛ nka anw bɛna min fɔ ne bɛ dugawu kɛ a ka kɛ tiɲɛ ye munna n bɛ n sinsin o kan dɔwɛrɛ yanni k'i jaabi n'i ye fasoko fɔ an bɛɛ fasoden an bɛɛ tɛmɛna sira dɔ fɛ an bɛɛ ni dɔnniya dɔ don an bɛɛ ni kalan dɔ don an bɛɛ ni diɲɛ faamuya cogo dɔ don nka ni adamadenw ko k'u bɛ sigi mali kɔnɔ an bɛnbaw y'a dabɔ ni mun de ye k'an ka mɔgɔya de dilan ko ka sigi diya anw daminɛna n'o de anw jubaju y'o de ça fait bi n'an nana ka constitution ko kuma fɔ mun y'an da se a ma min b'an bolo dɛ o de tɛ ka sigi diya tuguni a tɛ ka sigi diya o de tiɲɛna a bolo sigi gɛlɛyara ko caman donna kɔnɔ min tɛ an danbe fɔ tuguni min t'an ka mɔgɔya ko fɔ tuguni min t'an ka mali hɛrɛlama fɔ tuguni an bɛ kura ɲinina o de kama jamana dɔw la olu ka sigi diya kan olu b'a sɛbɛn k'a kɛ gafe ye k'a bila siɲɛ caman anw b'an sinsin o de kan sabu mɔgɔ min delila ka na an mara n'a ko ye n'o ye faransi ye olu ta sɛbɛnna nka jamanaw bɛ yen a b'olu fɛnɛ fɛ olu ta ma sɛbɛn fiyewu i n'a fɔ anglɛw olu ta ma sɛbɛn u ka ɲɛmɔgɔba bi n'o ye muso ye n'u ko reine d'Angleterre k'a sɔrɔ o bɛ nin na o de b'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko jamanadenw bɛnna min kan jamana wɛrɛw bɛ yen kulu dɔ de b'a ko fɔ o tuma n'an bɛ sigikan fɔ a dɔw ye kumakan ye a dɔw ye balocogo ye a dɔw ye gafe sɛbɛnnen ye a dɔw ye ko ye min bɛ kalifa mɔgɔ dama damaw la
ni jɛngɛ bɛ ka kɛ ka taa hakɛ dɔ fɛ o tigiw yamaruyalen bɛ ka kuma k'a fɔ an ka sigikan kɔnɔ ni yamaruyalen tɛ o n'a ɲɔgɔn na ça fait kuma bɛ yɔrɔ min nɔfɛ bi lamɛnli ka kɛ faamuyali ka carin mɔgɔ minnu kan ka baara kɛ u k'u ta n'u bila dɔ yan'a ka kɛ ko galabalen ye ko min tɛ Mali ko fɔ ni dunanfɛn tana ka na di an ma tuguni dɔrɔn tiɲɛni kɛra. I da sera a ma tuguni bɛ ko min na o to ko siɲɛ fɔlɔ ye ayiwa an karamɔgɔ Seydou Idrissa Traoré a da sera a ma sigidiya kan bɛnkan an ka sariya sunba in n'i y'a mɛn ko an b'a fɔ ko k'a falen ko kɔrɔman dɔ de tun bɛ yen min tun bɛ yen nɔ ni o ye san 1992 constitution ye a yirala k'a fɔ ko o sera an k'o bila ten mun de bɛ o kɔnɔ n'an bɛ o bila ten bi ka bɔ an bolo mun kosɔn o kuma tɛmɛna. Bon a tuma tɛmɛna ou bien a tuma ma se a bila ten tɛ dɔwɛrɛ ye an tun ta tɛ a ma kɛ anw kama bari an ka tubabukan fɔlaw n'a fɔra tuma bɛɛ ko ka sariya sun sigi olu bɛ taa farajɛla de ka t'olu ka kɛlenw ta sɛbɛnnenw ta ka na o coron an kunna o y'an ka tubabukan fɔlaw ta ye alors que a bɔra minnu bara Faransi fulo ye Faransi ka surun jamana caman na dɛ Faransi ni Suisse bɛ dan bɔ u ka sɛbɛnw tɛ kelen u ka démocratie tɛ kelen ani Allemagne bɛ dan bɔ u ka sɛbɛnw tɛ kelen bɛɛ y'a ta ka i ka taabolo i ka danbe de don a kɔnɔ anw bannenw ma fɔ anw bɛ t'olu ta de sɛbɛn kɔnɔ ko an bɛ n'o coron an kunna a bɛ kɛla jamana mun kama f'i ka jamana in de dɔn ka sɔrɔ k'a lajɛ bari a kun ye mun ye an bɛ fɛ ka kɛ mun ye sini sariya sun kan k'o yira jamanadenw de kan k'a yira anw bɛ Mali jumɛn fɛ sini anw bɛ Mali jumɛn fɛ anw bɛ fɛ ka kɛ jamanaden sifa jumɛn ye an bɛ fɛ an ka mara mɔgɔ sifa jumɛnw fɛ sariya sun de kan ka kɛ o dugalen ye ni o bɛɛ kan ka ye min kɔnɔ mɛ n'an y'o bɔ a la k'an sigi ko a bɛ sɛbɛn tubabuw bara tan an fana k'an ta sɛbɛn ten a bɛ sɛbɛn ninnu bara tan ko ne yɛrɛ ye an ka sɛbɛnnikɛlaw lamɛn don ne jigi tigɛra dɛ kabini a ma daminɛ bari n'i ko taabolo dɔ bɛ yen ko duloki kan ka don bɛɛ kan na o tɛ tiɲɛ ye dɛ jamana bɛɛ n'i ka cogoya don ni tɛ ɲa min bɛ bɛn i ka jamana ma i b'o de dilan mɛ k'a fɔ nin de ye fɛn ye a bɛɛ bɛɛ kan na n fana b'o dɔn u ko bɔ a la dɛ intangibilité ko kuma ani principe universel u ko bɔ a la. Donc n'i y'a faamu 92 ta in o tun tɛ an ko fɔ an kun t'an yɛrɛ y'o kɔnɔ n'o ma ɲɛ courant min bɛ kɛ sisan o ka kɛ ni Mali yɛrɛ b'a yɛrɛ ye min kɔnɔ. Voilà o sigira kuma kelen mun kan an bɛ ka segin olu de kan ko fɛn dɔw ye intangible ye ko dɔw ye principe universel ye Mali ma dilan bi dɛ n'i y'an ka jamanaw lajɛ jara k'a ta kurukanfuga fo ka na se Segu ni Sikaso faamasow ma a si tɛ yen ni sigikan tɛ min na a si tɛ yen ni sigikun tɛ min na a si tɛ yen ni sigicogo tɛ min na anw bɛ se ka kɛ dunan ye o dilanli kɔnɔ cogo di olu ma taa mɔgɔ bara kalan na dɛ olu y'u kalan u yɛrɛ kan ka jamana sigicogo labɛn k'a sigikun labɛn k'a sigikun labɛn anw tɛ se k'o kɛ wa anw bɛ taa dɔwɛrɛ ta sɛbɛn mun na donc u k'u kɔlɔsi président k'a lajɛ a bɛ mun bolo u k'a kɛ Ala kama u kana taa dɔwɛrɛ ta sɛbɛn tuguni ka na n'u tɛ jamana dɔn u k'a ɲini k'a dɔn o de ka fisa. N'Ala sɔnna an bɛna se a ma Mali kura yɛrɛ mago bɛ se constitution sugu min ma yan'o cɛ madame le ministre aw ye société civile maa ye 92 a fɔra ko o constitution de bɛna bila bi
o dun b'a yira k'a fɔ Mali constitution fɔlɔ tɛ o ye yala nin bilali in fɛnɛ aw yɛrɛ bolo dalilu b'a la wa? Bilali dalilu b'a la, société civile yɛrɛ dɔrɔn m'o fɔ koyi. Hali parti politique mɔgɔ caman y'o fɔ. Maliyɛn minnu, maliden minnu n'u hakili ka bon n'u y'u sigi k'u sɔnni sigi constitution in kan, u y'a ye k'a fɔ gɛlɛya dɔw b'a la. O kuma fɔra a ka ca. Bari n'i y'a jɛngɛ k'a lajɛ, an bɛ kɛ ka gɛlɛya minnu fɔ bi, n'o kɛlen don ka maliyɛn yɛrɛ bɛ ko nɛgɛ bɔ mɔgɔ caman na Mali taabolo la. An ka constitution de ye caman yamaruya. Bari n'i y'a kuma fɔ ko nin man ɲi, u b'a fɔ a man ɲi, n ko mais constitution de ko tan. Ne bɛ misali kelen ta o la. N'i y'an ka constitution min b'an bolo sisan, n'i y'a ta k'a lajɛ, kuma damadamanin bɛ yen, ne ye n sigi ka o lajɛ. Ne ko n ko fo nin ɲɛfɔli ka kɛ jama ye, mɔgɔw k'a faamuya. N'o kɛra, an b'a dɔn joli bɛ yɔrɔ min na. N'i ko sisan constitution na ko multipartisme intégral. Bon, ne bɛ fɛ u ka mɔgɔw, an b'a fɔ sisan ko ka dɔ bɔ parti la, ko parti ka ca. Mais tant que nin kuma bɛ constitution kɔnɔ, dan tɛ parti ko la o. Multipartisme intégral. An bɛ se ka parti créer ka taa cogo min ka d'an ye, dan t'a la. Donc aw yɛrɛ fɛ hali k'a d'aw ma kɔrɔlen sera bila ye kura min bɛna dan ka sigi partiw la wa? Ayi, dan sigira la o, dan ma sigi a la o. Ne a fɔra ko multipartisme intégral, a ka kan ka dafa ni fɛn dɔ ye. Min b'a kɛ an tɛ se k'a ta k'a walankata ka taa k'a walankata ka taa. Mɔgɔw k'o faamuya. Dɔ de fana bɛ yen, ne y'a ɲini k'o faamuya. Ko démocratie libérale, o kuma b'a kɔnɔ. Bon, jamana min n'a marala ka jɔnya jugu fila sigi a kan, maliyɛnw k'o faamuya dɛ. An tilal'o la k'a fɔ k'an bɛ kɛ an yɛrɛ ye, kana bɛn colonisation kɔnɔ, k'an dabɔ kuma bɛɛ la. N'an y'an ka indépendance ta, o yɛrɛ tacogo an b'o dɔn. Anw bɛ wuli ka bɔ sunɔgɔ la dɔrɔn, tɔw bɛ yɔrɔ min na k'anw bɛ boli ko ka se ko démocratie libérale. Jama fanba ma kalan, jama fanba tɛ dun ka fa sɔrɔ, o n'a ɲɔgɔnnaw. N'an ko an bɛ constitution kɛ, an b'o kɛ démocratie min dayɛlɛlen don ka sanni feere kɛ o boloma ye. U b'a fɔ minnu ma ko opérateur économique, o kolo gɛlɛn tɛ anw bolo. Minnu bɛ se k'anw ka nafolo baara, minnu bɛ se k'a fɔ nin ye faso ka nafolo ye, an bɛ nin de bugun. Jamana dɔw bɛ yen minnu ko démocratie libérale, olu yɛrɛ ka magobatigiw, olu ka sɔrɔ, o ye anw ka jamana misɛnninw ka musaka san 1 san 2 musaka ye, o bɛ mɔgɔ kelen bolo. Bon, olu ye taabolo min fɔ sɔrɔ sira fɛ, k'o don u ka constitution na, anw b'o ta k'o don an ta la. K'an n'olu ye kelen, k'an ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ sugu kelen na ko k'an ka tɔnɔ bɔ, an bɛ mun tɔnɔ bɔ? A ka gɛlɛn, o ka t'i da don i yɛrɛ feereliko kuma la. Donc nin bɛɛ de kan ka lajɛ. Bon, a ka ca koyi, mais ne yɛrɛ filɛ, min yɛrɛ ye ne yɛrɛ hakili minɛ kosɛbɛ nin fɛn ninnu na, ne ko n ko ninnu, n ko ja nin de y'a kɛ cogoya tɛ cogoya la. Ni nin b'an fɛ yan, mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ si jalaki k'a fɔ ko a ye parti dayɛlɛ, parti sigi sen kan, parti kɛmɛ naani kɛmɛ duuru. Parti kɛra kɔrɔbɔrɔ butiginin ye, k'a bɛ fan bɛɛ. A bɛ fan bɛɛ. Donc constitution de tun bɛ a yamaruya a ka kɛ ten. Constitution de b'a yamaruya. Donc o bɛɛ kan ka lajɛ ni kura in bɛ sigi. Sanni feere ka jamana dayɛlɛ k'a kɛ suguba ye, hali n'o y'a sɔrɔ an fɛ yan, an bɛ fɛn dɔ dilan, bɛɛ bɛ se ka i ta sɔrɔ a la. Dɔ bɛ bɔ n'a ka da ɲɔgɔn ye ka na ka n'o feere parce que
a yamaruyalen don a dayɛlɛlen don c'est le libéralisme bon an tɛ se k'o kɛ ko dɔw sɛbɛn k'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ hakɛ dɔ la an bɛ fɛ ka se nin na anw ma foyi kɛ fɔlɔ minnu y'a kɛ ka nafolo mara san 100 san n'olu ko diɲɛ taabolo ye sugu ye olu b'u jɔ fɛ o. kosɛbɛ n'ala sɔnna ma an bɛ segin ka na professeur Ibrahim Ndiaye caman fɔra constitution kɔrɔ min b'an bolo ka baara kɛ n'a ye n'o ye san 1992 ta in ye ko k'a bila ten yala a ka bila fɛn minnu ma ɲi a kɔnɔ e yɛrɛ bɛ se ka a fɔ an ɲɛna ninnu ma ɲi a kɔnɔ o k'an an kan k'a bila bi ani yala an bɛ yɛlɛma min nɔfɛ n'o ye constitution kura ye a kun bɛ ka da kun jumɛn kan. bisimila ala k'a ni saba bɛɛ ne bɛ kuma ta sira wɛrɛ fɛ n'o ye an ye min taama ka ban n'i sigi k'o sɛnsɛn a bɛ fɔ an ma ko tubabukan na ko chercheur ko ɲɛɲinikɛlaw ne b'a ta yɔrɔ min munna a ka kan ka den kɛrɛfɛ bi ka kurala nati walasa an bɛ teliya ko gɛlɛn-gɛlɛnbaw b'an kun kan bi k'olu ɲɛnabɔ joona n'an m'o ɲɛnabɔ joona an bɛ to o dɔrɔn kama ne b'a fɔ awɔ kura ka sɛbɛn munna san 30 tɛmɛnen kɔnɔ san 40 kɔ an bɛ se k'a fɔ ten tuma o tuma n'a fɔra ko min b'an bolo sisan san 1992 sunba nin ko ka yɛlɛma don a la a kuma bɛ caya a kɛlɛ bɛ caya a takasigi bɛ caya wagati jan bɛ tɛmɛ kalo ni kalo nafolo bɛ tiɲɛ a kuma la miliyɔn ni miliyɔn gurupu bɛ taa yaala jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ko ka n'a kuncɛ mun na bɛnbaliya a ti falen an bɛ ɲɔgɔn sama a bɛ tila ka da ko dɔ wɛrɛ bɛ kɛ tuguni k'a yira k'a fɔ gɛlɛya dɔ b'a kɔnɔ sɛbɛn in kama o gɛlɛya kura bɛ wuli o fana takasigi bɛ kɛ o de la kabini président Alpha ka na se commission Daba Jawaraw ma ka na se réforme ma ni ministre Tapoto b'a ko kan ka na se maître Kona o n'a ɲɔgɔn na a si ma sira sɔrɔ mun na sabu sɛbɛn in fan dɔw bɛ yen o da ka di an na a fan dɔw bɛ yen o da man di an na ni min bɛ fanga la don min yɔrɔ min da ka di an na o b'i sinsin o kan ni min gɛnna ka bɔ fanga la don min yɔrɔ min da man na o b'o kɛ burufiyɛ kan ye ka kɛlɛ kura lawuli fɛn min b'o cogo la bi jamana sumayalen tɛ bi ani juguw bɛ ɲɔgɔn na bi diɲɛ senna ka teli ko dɔw ma n'i ma ye kɛnɛ kan bɛɛ bɛ wele tuma min u b'a dilan k'i to ça fait anw tɛ se ka to takasegi ni don ka bɔ ni yɛlɛn ka jigin na tuguni mun de ka nɔgɔn an ma an ka kura dilan min bɛ bɛn an magoɲafɛnw ma bi ani diɲɛ b'an nɔfɛ ko minnu na min b'a to an b'o ɲɛnabɔ joona ka lafiya a b'i ko sisan mɔbili b'i bolo i ka moteur mɔbili la taalan a tiɲɛnen don ka se hakɛ dɔ la ni fɛn kelen fɛn fila de tiɲɛnen don a la i ka teli k'o dilan i bɛ to ni moteur nin ye o nka ni moteur nin pɔrɔgɔra ka kɛ cogo dɔ ye yanni i ka tile 5 tile 10 miliyɔn don a la i bɛ moteur nin bɔ de k'o da kɛrɛfɛ ka moteur kura ta sisan k'o don mɔbili in na walasa i ka taa joona k'i mago ɲɛnabɔ ne b'a faamuya o cogo de la an mago bɛ bloc moteur kura de la sisan walasa an ye kuma fɛn fɛn mɛn an ye gɛlɛya fɛn fɛn sɔrɔ an ye kɔrɔlen fɛn fɛn cibicaba jamana mara ni jamana jɔ ni faso nafolo baara kow la ni fiɲɛ yer'o la n'an dɛsɛra k'a ko jɔsi ka bɔ yen suɲɛnijugubaw kalabanciyabaw mɔgɔ kelenw sigilen b'an ten kan kabini san joli taa tɛ mɛnɛ sisi tɛ bɔ nka gɛncogo t'u la n'u bɔra da fɛ u bɛ don fenɛtiri fɛ n'i ye fenɛtiri gere u bɛ don a tɔgɔ kogo fɛ ka sen bɔ a la dɔw yɛrɛ bɛ dugu jukɔrɔ dingɛ sen k'u poyi ka bɔ yanni an ka to o minnu salo la dɛ an k'o yɔrɔ in bɛɛ de jɔsi ka bɔ yen siɲɛ kelen sa o tuma ka kura jɔ min ye donda kelen bɔda kelen i n'a fɔ an bɛnbaw y'a kɛ cogo min ko danbe i n'a fɔ an bɛnbaw ko cogo min ko tilennenya ladiriya hɔrɔnya i n'a fɔ an bɛnbaw ko cogo min ko jamana baajɔ an bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ sabu an bɛ ɲɔgɔn dafa balimaya sinjiya kelenya kɔnɔ ne miiri n'a ye nin de
o faamuyara o b'an na Mali kura ni constitution kura min ka kan yala ka kura de sɛbɛn wa walima ka i k'a dɔn k'a fɔ a dafa walima i k'a dɔn ni constitution kura min kan ka sigi a jɔsenw kan ka kɛ cogo di a n'an kan ka sigi cogo di Seydou Idrissa ni maa min ye ɲininka an kan ka segin nin bɛɛ de kan k'a bɛɛ sɛbɛn kura ye wa walima an ka dɔ de fara min b'an bolo kan ka dɔ to a kɔnɔ ani a kan ka kɛ cogo di a nɔfɛ ka fɔ ka fɛn ɲɛnama kelen sɔrɔ. N'i ko k'i bɛ kura dilan ni kɔrɔlen ayiwa i na yɔrɔ bɔrɔtɔlen caman tugu ɲɔgɔn na dɛ. N'an tɛ ɲa Mali kura ko kɔ parce que Mali kura in fo an k'a dɔn Mali kura in ye mun ye fɔlɔ. An bɛ Mali kura mun ɲinina mun don an bɛ Mali kura jumɛn fɛ n'an y'o dɔn constitution kɔrɔ foyi tɛ se k'o dilan kura de bɛ dilan ka Mali kura in bɛ ɲini ni kan min ye fɛn min bɛ se k'an lase Mali kura in ma o de fana bɛ ɲini o de kosɔn constitution kura de bɛ sɛbɛn jamana jɔsen kura de bɛ ta bari an bɛna an ko de ko ka sigi an danbew ma nos valeurs sociétales aw ko k'aw bɛ fɛ ka sigi aw danbe ma aw bɛ fɛ ka fɛn kɔrɔ yogoyoba k'o ta ko o tɛ se ka kɛ dɛ n'an bɛ sigi an danbe ma k'an ka hɔrɔnya sigi constitution mun bɛna dilan fo ka an ka danbe ni hɔrɔnya n'an ka maaya in de fɔlɔ bila ɲɛfɛ an k'a dɔn k'a fɔ an b'o de ɲini bari an mana fɛn fɛn dilan n'an ma kɛ mɔgɔ ye an ma kɛ foyi ye constitution mun b'an kɛ mɔgɔ ye k'an kɛ mɔgɔ sɛbɛw ye k'an kɛ mɔgɔ sɛbɛdenw ye k'an kɛ hɔrɔnw ye o de bɛ sɛbɛn wa n'o ma kɛ a kɔnɔ o kɔrɔ ko an taara mɔgɔ wɛrɛ ta an ka maaya de bɛ ɲini an ka constitution kɔnɔ minnu b'a sɛbɛn n'u tɛ so la u k'a mɔgɔw ɲini mun b'a ɲɛf'u ye ka ɲɛ o de ka fisa mais fɛn ka d'an ma mun b'a to an bɛ fɛ ka Mali kura min sigi sen kan an b'o sɔrɔ o kɔnɔ an bɛ fɛ ka kɛ maliden kura mun ye ka jogo ɲuman ta an k'o sɔrɔ a kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen sariya sun kura in kan k'an lase nin bɛɛ lajɛlen de ma. Ayiwa madame le ministre an ka kɔrɔlen de paratuwa walima segin ka k'a bɛɛ de kan ani e yɛrɛ bolo a kan ka falen cogo di ka ɲɛ fo ka taa se an kan ka an janto minnu na kosɛbɛ kosɛbɛ i n'a fɔ a cɛkɔrɔba bɔra k'a fɔ cogo min na an danbew n'a ɲɔgɔnnaw e yɛrɛ bolo a baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo di. N'i y'a ta k'a lajɛ bi in na ka malidenw lamɛn constitution ko kan radio la telew la yɔrɔ caman na a kɛra mɔgɔ minnu ye tubabu kalan kɛ o minnu ye kalan wɛrɛw kɛ o bɛɛ de ko constitution kura wa n'a kura bɛ kɛ a ka daminɛ fɔlɔ n'an danbe ye an ka kɔrɔlenw kɔrɔ tɛ k'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ koyi an kɛra kulu ye k'a sɔrɔ bi ma se diɲɛ bɛɛ b'o dɔn kurukanfuga fɔra an b'o empire dɔn o kɔfɛ empire wɛrɛw nana fo kana laban ni empire sɔnga ye mais o yɛrɛ fɛn o fɛn filɛ nin ye tan mais n ko gafew de bɛ yen bi o tɛ dalakan dɔrɔn ye dɛ sɛbɛnw de bɛ yen bi minnu b'a jira k'a fɔ an kɛra kuluw ye wa an faralen ɲɔgɔn kan an ye jamanaba dilan fo diɲɛ ɲɛ bɔra jamana min fɛ o de y'a kɛ u nana ben an kan marokaw nana kana ben empire sɔnga ye kan de ka taa sɔrɔ dɔnniyakɛlabaw bɛ yen sira bɛɛ fɛ diinɛ sira fɛ siyansi sira fɛ jamaw faralen don ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛ baara kɛ bɛɛ b'i sago sɔrɔ wa kiri bɛ tigɛ a ɲɛ kan o papiyew bɛ yen
o b'an bolo Mali la bi n'an b'a fɔ olu ma ko les manuscrits anciens de Tombouctou wa kana kɛ mɔgɔ kɔnɔ ko a sɛbɛ ko arabukan don parce que n'i ko ko ancien manuscrit de Tombouctou mɔgɔ bɛ se ka fɔ diinɛ ko don non o tɛ an yɛrɛ ka sariya ko kɔrɔlenw a bɛ kɛ cogo min na n'i bɛ fɛ k'a faamuya k'a kalan k'a faamuya o b'o kɔnɔ n'a fɔra bi k'anw bɛna constitution kura sɛbɛn anw bɛ se cogo di ka constitution kura sɛbɛn an tɛ o fɔ o nɔrɔbila k'o kɔnɔ n'o kɛra o kɔrɔ ye k'a fɔ an fɛ dɔnniya tɛ foyi ye parce que mɔgɔ i ka dɔ fɔ n'i ma se ka s'a sun kɔrɔ k'a walawala ka na se i bi ma o kɔrɔ ye k'a fɔ k'i tunnen don kurukanfuga dɔnni bɛ ten wa manuscrit ninnu kɔnɔ kuma caman de bɛ yen wa n'i ye hali an yɛrɛ ta k'an lajɛ an ka siya ninnu ta k'u lajɛ i bɛ taa sɔrɔ siya kelen kelen bɛɛ ye mara ɲumanw kɛ ka tɛmɛ a fɛɛrɛ b'u kɔnɔ na anw da ma maga o la o kɔrɔ ye k'a fɔ k'an tununnen don o de b'a kɛ an bɛ taa walita ta k'o sɛbɛn k'o k'an ta ye ka sɔrɔ k'a fɔ ko universalisme mais o kɔrɔ ye k'a fɔ k'an tununnen don bi na diɲɛ kɔnɔ n'i ko ko Mali u ko Tombouctou u ko manuscrit ancien n'i ko ko Mali u ko ko empire du Mali an ka dɔnnikɛlaba dɔ ye gafe dɔ bila ko Kanku Musa taara Mɛki la k'a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ k'a taara diinɛ ko dɔrɔn de la dɛ k'a taara diplomatie sira fɛ parce que o wagati arabu de fana jɔyɔrɔ tun ka bon diɲɛ kɔnɔ a ka mara a tun bɛ fɛ a ka mara fana ka kɛ mara kodini ye diɲɛ bɛɛ fana k'a cogoya dɔn k'a fɔ mara b'a fɛ yan luwaw bɛ yen taabolow bɛ yen ale sera k'a ka empire mara ni min ye wasa ni diɲɛ kuma bɛ fɔ empire fana kuma ka fɔ nin bɛ o yɔrɔ la bon o bɛɛ kɛra dugukolo min kan n'an y'an ban ka o kalan k'o faamuya ka se k'o walawala ka n'o don bi diɲɛ ko la k'o bɛɛ ye k'o to ye k'o ye ko kɔrɔ ye ka taa an bala mɔgɔ wɛrɛ ta ma an tununa munna an tununa parce que n'a fɔra k'an ka kɔrɔlenw hey o de b'an tulo kɔnɔ koyi o de b'an kunna koyi e m'a ye maliyɛn mana dimi cogo cogo ko fanga a maracogo man ɲi u bɛ mun fɔ k'a y'a cɔ fɔlɔ ko fanga ye ala sɔn de ye ko ni ala ko k'a bɛ ban don o don k'o don k'a bɛ ban mais o ma daminɛ bi o n'i y'an ka manuscrit anciens ta k'a lajɛ u kɛlen don k'a fɔ k'a fɛsɛfɛsɛya ko fanga ko ala de b'a di ko nka ko n'a dir'i ma k'a ma di ma k'i kama ɲɔgɔn dɛ k'a dir'i ma ko buna hadamaden minnu bɛ yen k'a hɛrɛ k'u ye k'a dir'i ma i ka tile ko wa bɛɛ ka n'i tɛgɛ bɔ fanga nɔfɛ ko bari n'i tɛgɛ bɔ fanga nɔfɛ ko fila b'a la i ka diɲɛ a bɛ tiɲɛ nka o dɔrɔn tɛ dɛ i ka lahara bɛ tiɲɛ o de la ko fanga ye ko gɛlɛn ye i k'i janto a la n'i ko k'i b'a kɛ ka tila k'a fɔ ko n'i ko i ye fanga ta fɛn fila bɛ yen k'o matarafa mɔgɔ minnu n'u bɛ diinɛ dɔn i k'olu lamɛn mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ siyansi dɔn kalan wɛrɛw dɔn i k'olu fana lamɛn k'a fila tenku ɲɔgɔn na ka sɔrɔ k'a fɔ ne ko k'a bɛ kɛ tan donc n'i y'a faamu f'an ka se ka don an ka nin danbe kɔrɔ ninnu sɛbɛnni kɔrɔ ninnu kɔnɔ ka se ka constitution kura ni o labɛn ka taa ni ɲɔgɔn ye sauf an bɛ fɛn kelen wɛrɛ fara o kan puisque an bɛ constitution ko kuma de la o ye loi ko kuma ye bi in na n'i ko Mali dɔrɔn an ka mɔgɔ kalannen dɔw bɛ yen bonne gouvernance a bɛ taa fan 14 bɛɛ fɛ hali n'i ko i b'i kini bolo lajɛ ko bonne gouvernance mais an ka kɔrɔlenw na ko n'i ko ka jamana mara ka ɲɛ ko k'a sɔrɔ i yɛrɛ maralen don ka ɲɛ tubabukan na la bonne gouvernance commence par la gouvernance de soi-même jogo
ni dun ko jogo o ye jumɛn ye an ka taabolo an ka danbe fɛn bɛɛ bɛ daminɛ n'o de i mana luwa kɛ cogo cogo k'a di malangolo ma. donc n'i y'a faamu nin b'a yira k'a fɔ nin bɛɛ tun bɛ an ka maakɔrɔw ka ɲininiw kɔrɔ ka bila. n bɛ fɛ ka fo mɔgɔw k'a dɔn minnu bɛ tubabukan sɛbɛn minnu b'a mɛn tiɲɛ don an ye kalan kɛ yɔrɔ min na ninnu ma fɔ an ye nka n'i ko k'i bɛ jɔyɔrɔ dɔ ta fasoko la i bɛ bila faso ɲɛ i k'a ɲini k'a dɔn ne fa y'a fɔ min kɛra i k'a ɲini k'a dɔn tubabukan na dɔrɔn tɛ dɛ i yɛrɛ fɛ yen min kɛra i b'a ɲini de fo k'a dɔn o tuma i bɛ se k'i da don faso kuma la n'o tɛ n'i ko k'i b'a kɛ ten i ye min kalan ekɔliw la tubabuw fɛ yen k'a dan o dɔrɔn ma i bɛ tiɲɛni kɛ i bɛ mɔgɔw tɔɲɔ. kosɛbɛ kosɛbɛ ayiwa yaasa k'an kisi o ma professeur Iba Ndiaye yala ni mɔgɔ min ye e ɲininka bi an bɔra yɔrɔ jan na sisan minisiri ka kumaw la b'a yira k'a fɔ an ka maakɔrɔw ye constitution ko in olu y'a kɛ ka sɔrɔ ma t'anw ka nin kalan ninnu na o de y'a to n'olu ka sigiw sera ka ja an dun bɛ bibi na an mago bɛ constitution kura la bɛɛ bɛnna kan k'u ka Mali constitution falen yala an kan ka taa ɲini yɔrɔ jan bilen wa an kan k'a kɛ cogo di sira jumɛn yɛrɛ ka ɲi ni an bɛ se ka bɔ ni constitution ɲuman ye walasa a ye mauvaise gouvernance min fɔ sini ma sinikɛnɛ ma fɛnɛ an kana na taa talon tuguni ka fanga dafiri wɛrɛw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw kana n'an sɔrɔ ala k'an kisi e yɛrɛ bolo an kan ka taa cogo di sisan n'an ka kɔrɔlenw fana ye. tabarikala ala k'an ni sababa bɛn n dɔwɛrɛ n bɛ misali 2-3 ta joona comme wagati koronnen kuma kana janya ka hakɛtɔ ɲini mɔgɔw fɛ sabu ni i ko i bɛ ko dɔw walanwalan ka se hakɛ dɔ la ka sɔrɔ a wagati t'i bolo kuma bɛ se ka caron ou bien tigɛ cogo dɔ la la faamuyali bɛ gɛlɛya nka an bɛ fɛn dɔ fɔ yan nɔ ko adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni ko dɔw gɛlɛyara ni kuma dɔw wulila dɔrɔn b'a fɔ ko ko adamaden k'i bolodenŋɔniw filɛ dɛ k'u tɛ kelen ye dɔ ka jan dɔ ka surun ko nka u bɛ baara kɛ ni ɲɔgɔn ye walasa ka mun kɛ laɲini ye min ye o ka sabati ko ala yɛrɛ y'an dan ten a ma bolodenŋɔniw tilen ɲɔgɔn ma a m'u kɛ kelen ye ala yɛrɛ y'an dan ten n'o ye anw n'an bolodenŋɔni ye an kelen kelen na a n'an ka siyaw a n'an ka kanw a n'an balocogo a n'an sigiyɔrɔ an bɛnbaw ye hakili jagabɔ kɛ ni kan k'a ban koyi kurukanfuga kunfɔlɔ kɔlen u ye wagadu walanba de ta empire du Ghana min tun cira ni tɛkuru ni jara ni soso y'o o sun ta ka baara kɛ n'o ye sisan nɔ o ko bɛɛ de nana fara ɲɔgɔn kan kurukanfuga siya bɛɛ kan bɛɛ balocogo bɛɛ yɔrɔ bɛɛ ko an bɛ kɛ duba kelen den ye cogo di o baara kɔnɔna na u nana daminɛ k'an k'a kɛ ni mɔgɔya ye ko k'a daminɛ ni mɔgɔya ye cɛ ye mɔgɔ ye muso ye mɔgɔ ye denmisɛn ye maa ye maakɔrɔba ye maa ye siya bɛɛ ye mɔgɔ ye bɔyɔrɔ bɛɛ ye mɔgɔ ye diinɛ bɛɛ ye mɔgɔ ye o de kama a bɛ fɔ anw ta ma ko une des premières déclarations des droits de l'homme kurukanfuga bi ni n'an ka constitutionnaliste dɔw sigira olu ko kurukanfuga ko k'a kana fɔ a tɛ sɛbɛn constitution na a tɛ se ka kuma fɔ fan si ko mun na ko sabu a sɛbɛnnen t'olu bolo tubabukan na n m'a fɔ a sɛbɛnnen tɛ dɛ nka a sɛbɛnnen tɛ olu bolo tubabukan na madame le ministre da sera ma sisan sɛbɛn dɔw b'a kan o ta manuscrits ta a bɛ fɔ a ma ko ajami n'i y'a sɛbɛnnen a bɛ k'i na ko arabukan don nka n'i y'a kalan i b'a sɔrɔ maninkakan don walima marakakan don walima filakan don an y'a sɛbɛn ni arabu ka sɛbɛn cogo ye dɔw bɛ yen an ko ma mandensigiden dɔw b'a fɔ misali la guloki min filɛ ne kan na nin ko bɔgɔlan ɲɛgɛn sɛbɛnni de filɛ nin ye kan dɔ de filɛ nin ye a bɛ fɔ ko le symbolisme ou les idéogrammes an bɛ baara kɛ ni nin e m'o kalan e t'o dɔn e ko dɔrɔn ko min sɛbɛnnen bɛ faransikan na e bɛ mun faamu jamana la a ka gɛlɛn n'an ma don an sun na n'an ma taa an lili yuguba n'an ma se dɔnni bulon yɛrɛ kɔnɔ min bɛ mun fɔ ko ni anw ka jamana bɛ dilan an bɛ min jate sunba ye bɛnbaw ye nin baara ka di an ma Makan Sunjata tanyanen 1255 kurukanfuga filanan yan de ye Mali ye anw ye malidenw ye Mali la
a ka fɔ wa a ka dɔn nin bɛɛ ye nin nin ka kɔrɔ nin ye nka nin manw sa nin premier article de kurukan fɔ ko ka tila ka mara kɛ ni bɛɛ ye duba kelen kɔnɔ duba a ma fɔ mɔgɔ kelen ko dɛ a ma fɔ ko droit de l'individu droit de la personne ou droit de l'homme duba la famille la grande famille anw ka adamadenya bɛ dilan o de ko ni du dilanna du dilankan y'o fɔ k'o ban an bɛ ɲɔgɔn dafa cogo di cɛ jɔyɔrɔ ye mun ye muso jɔyɔrɔ ye mun ye mamaw jɔyɔrɔ ye mun ye buranw jɔyɔrɔ ye mun ye sigiyɔrɔ jɔyɔrɔ ye mun ye ka nin bɛɛ fɔ k'a ban ni walan 44 44 code n'o tilala k'o dilan k'o ɲa tuma min ko ni du ɲana du mana fara ɲɔgɔn kan kin bɛ ɲa ni kin ɲana dugu bɛ ɲa ni dugu ɲana jamana bɛ ɲa siga t'a la i y'a faamu ko nka ko bɛ kɛ cogo di ko k'a tila yɔrɔ 3 a ka fɔ wa a ka dɔn Mali la yɛrɛ mara de bɛ yen yɛrɛ fanga tɛ an bɛɛ sotigi nka du de b'i mara n'i ka du min mara kin b'i mara ni kin min mara dugu b'i mara ko ni dugu dɛsɛrɛ la sisan o tuma k'e ye maaya sinsan fara i yɛrɛ kɛ bagan ye o tuma mɔgɔ minnu yamaruyalen bɛ ka na fanga boli i kan an bɛ bɔ mara kɔnɔ sisan ka don fanga la minnu yamaruyalen bɛ ka fanga boli kan olu bɛ fanga boli i kan n'a gɛrɛntɛra i bɛ taa kubeda la o ko ɲɛnabɔli k'o fɛnɛ sigi an ka o wagati dɛ sunba kɔnɔ a tɛ tɛmɛ tile 50 kan fɛn fɛn ye sariya ko ye fɛn fɛn ye ɲangini ko ye fɛn fɛn bɛ jate kunbɛda la ko ye tile 50 a bɛ kɛ ka ban anw fɛ pewu bi i bɛ taa tribunal la i bɛ san 10 kɛ ka dɔw tubabu ta kopiyelen m'an bolo dɔw bɛ sa k'a gulonnen to san 30 san 50 a tɛ ɲɛnabɔ anw ta tɛ tɛmɛ tile 50 nin dilanna ka d'an ma ko nka walasa fanga fɛnɛ kana tɛnɛku mɔgɔw bolo ko tuma k'an bɛ mun de kɛ k'an bɛ an daba ma ka se ala ka se o dantigɛ bɛ yɔrɔ min a bɛ dan ye fanga fɛnɛ bɛ dan ye setigi ye ala de ye kelen fangatigi si tɛ se ka tɛmɛ ala ta kan o tuma a bɛ daminɛ ni mun ye ko k'a kɛ ni mara ye ni mara dɛsɛra fanga bɛ boli fanga bɛ lajɔ ni mun ye fanga bɛ dan ni ala ka se ni sɛbɛnni b'an bolo k'a bila an ka jamana marala nin kan fo bi an ka adamadenya b'o sira an bɛ se k'a fɔ dɔ kelen don an ka constitution kura ko in yɛrɛ la ni an ye kɔfilɛ kɛ an b'a ye dɔ kelen don a la ka taa ɲɛɲini ka an ka danbe lajɛ k'an balocogo lajɛ k'an doncogo lajɛ ɲɔgɔn kɔnɔ k'a lajɛ siyaw bɛ ɲɔgɔn minɛ cogo di an bɛ ɲɔgɔn dafa cogo di an bɛ ka mɔgɔya kɛ ni ɲɔgɔn ye cogo di walasa bɛɛ ka se k'i nimisi wasa k'i wasa k'i yɛrɛ waso i ka mɔgɔya diyali la Mali kɔnɔ ko sabu kun wɛrɛ tɛ anw na diɲɛ kɔnɔ k'a yira diɲɛ na ko ja ni kanw tɛ kelen siyaw tɛ kelen bɔrɔw tɛ kelen halisa an bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛ duba kelen ye wa duba in bɛ baara ka kɛ mun ye alijana taamaseere jamana si tɛ diɲɛ kɔnɔ min ko k'ale bɛ kɛ alijana taamaseere ye diɲɛ kɔnɔ ni anw tɛ wa an bɛnbaw ya k'a fɔ ko y'a fɔ da la o dɔrɔn tɛ dɛ k'a kɛ k'a dilan k'a kɛ jamana ye maliden bɛɛ an sewara k'an basigi ka sɔrɔ kɛ ka adamaden ɲuman dilan ka se hakɛla du bɛɛ sanutigi le pays de l'or kanku musa bɛ taa magan tuma min na diɲɛ kɔnɔ a ɲɔgɔn tɛ sanuko la o misali b'an bolo bi o wagati kɛra yan nɔ a jateminɛ wa a man jan kosɛbɛ dɛ ne denmisɛnninama an tun b'a ye denmisɛnnin bɛɛ du bɛɛ kɔnɔ ni warijɛ nɛgɛ tun tɛ den min tɛgɛ la sanu b'a la walima warijɛ bɛ kɛ ka sanu tɔnna kan o ma kɛ gansan koyi o bɛ ka ko dɔ de fɔ denmisɛnnin fitinin kabini a bange a bɛ san 3 san 5 sɔrɔ tuma min na nɛgɛ bɛ don a tɛgɛ la warijɛ ka sanu k'a la walima sanu du bɛɛ o bɛɛ kun labɛnna an bɛnbaw ni o bɛ mun de fɔ o b'a yɛrɛ de k'a fɔ sigi diyara sɔrɔ kɛra dɛsɛ banna baarakɛbaliya tɛ yen kalabanciya ni bingani o t'a la bɛɛ niyɔrɔ b'i bɔ bɛɛ b'i balo k'i ka mɔgɔya danbe dafa nin man dɛsɛ k'a kɛ bi kosɛbɛ kosɛbɛ komi waati tɔ ni man jan bilen Seyidu Idirisa kulu sigira minnu ka baara ɲɛsinnen don constitution kura in ma o kulu ninnu bɛna constitution min baara kɛ o de bɛna boli Mali bɛɛ kan o dun tɛna se ka se Mali bɛɛ ma nka u bɛ se k'an lamɛn Mali bɛɛ ɲɛ b'an na olu jamana ɲɛmaaw yala kulu nin walasa u ka baara ɲuman kɛ constitution ɲuman ka sɔrɔ min ye guloki ye min n'a bɛ bɛn Mali ma ni maliyɛnw ma u kan ka mun kɛ ni mɔgɔ min ko k'e k'a ladilikan f'u ɲɛna u kan ka mun kɛ Jara ni
u bɛ fɛ ka fɛn kɛ sinikɛnɛ an b'an disi gosi ni min ye madame la ministre y'a fɔ ko archive bɛ yen a caman bɛ Bamakɔ yan a da sera a ma a bɛɛ sɛbɛnnen bɛ n'i da sera fɛn fɛn ma a bɛ mɔgɔw ɲɛna ko barokɛ kan gansan don a bɛɛ sɛbɛnnen don n'i bilala baara min na a ɲɛɲini ka ɲɛ n'i b'a kɛla jamana de ye o jamana ɲɛɲini ka ɲɛ n'i b'a kɛ jama min fana ye o jama ɲini k'o dɔn ne bɛ ladilikan min fɔ sɛbɛnnikɛlaw ye u k'u ta u ka tubabu kalan fɛ ten dɛ ka n'a fɔ an ye ko démocratie universelle ni fɛn o tɛ yen dɛ yɔrɔ si tɛ kelen u ka taga diɲɛ yaala u tɛ jamana si ye ko ta ni fɛn ye kelen pourquoi laïcité tɛ européen tɔw ka constitution ko la anw ye étude kɛ allemand ta olu ko k'a t'olu ka kan na olu t'a k'u ka fɛn na fɛn min t'i ka kan na i b'o k'i ka fɛn na cogo di a ka gɛlɛn parce que fɛnw de don n'an y'a ta k'a curu an kun na anw t'a kɔrɔ dɔn kɔrɔ kelen t'a la k'i ka ala bɔ i ka fanga la anw ka sɛbɛnni si tɛ yen anw ka tɛmɛnen anw ka fanga si tɛ yen a y'a fɔ sisan ko a bɛ ɲini fanga fɛ i ka diinɛtigiw ɲini ka dɔɔnikɛlaw ɲini an ka fanga si tɛ yen ni diinɛtigiw ni dɔɔnikɛlaw tun t'a kɛrɛfɛ donc teliyala sisan n'i y'a faamu e bɛ se ka mun fɔ commission mɔgɔ ninnu ye walasa condition kura min bɛ sɔrɔ a k'a bɛn Mali ma commission mɔgɔw ka mɔgɔw lamɛn parce que an ka mɔgɔ lamɛn tɛ dɔwɛrɛ ka mɔgɔw bila ka kuma i b'i kɔnɔ kuma fɔ a tɛ foyi ɲɛ olu bɛ t'u ka hakilila sɛbɛn n ta miiri la président y'u bila ka jamanadenw lamɛn constitution ka kɛ jamanadenw ka hakilila ye a kun y'o de ye u kana taa u kɔnɔna a kana k'olu kɔnɔna ta ye dɛ an y'o kɛ 92 ka mɔgɔw bila kuma la ka taa fɛn wɛrɛ sɛbɛn u k'o dabila u ka mɔgɔw kumakan lamɛn k'a lajɛ min fɔra a bɛ se ka sɛbɛn cogo di an ka kɛ jamana ye jamana min ka di jamana min sigi ka di jamana min fɛn bɛɛ ka ɲi inshallah ayiwa madame la ministre waati korona yani an ka jamukan datugu kulu dɔ de bɛ minnu n'olu bɛ ka nin baara kɛ e bɛ se ka mun f'u ɲɛna hakilina la walasa constitution kura min bɛ na a ka kɛ maliyɛnw disigosi constitution ye fɛn fila dɔrɔn fɔlɔ ye min ye u ka ɲini ka an ka dɔfɔw lajɛ an ka taabolo minnu kɛra ka tɛmɛ u bɛ se k'o faamuya cogo di k'o tɛngu an ka bi la n'o kɛra an bɛ bɔ fili caman kɔnɔ kuma ɲumanw camanba bɛ yen jaabi ɲumanw camanba bɛ yen o ye fɔlɔ ye fila an ka bi ka gɛlɛn constitution min tɛmɛna an y'a ye k'a fɔ fɛn dɔw b'a kɔnɔ o ye gɛlɛyaba ye u ko o ɲɛɲini o gɛlɛya ninnu n'u ma bɔ a kɔnɔ u bɛ se k'a yɛlɛma cogo min na a ka kɛ lafiya ye jamanadenw ma n'o kɛra an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an ye nin san 30 in kɛ ka na an coro dingɛ kɔnɔ kun min y'an coro dingɛ kɔnɔ u ka faamuyali ko la yɛlɛma bɛ se ka kɛ walasa o ɲɔgɔn wɛrɛ ka na an sɔrɔ inshallah n'ala sɔnna ma ayiwa professeur waati korona kosɛbɛ e bɛ se ka mun fɔ commission mɔgɔw ɲɛna walasa Mali ka se ka bɛnkan ɲuman sɔrɔ nin sen in na an ka sariya sunbako la ayiwa barika n ka ko misɛn a bɛ se ka caya ne bɛ yɔrɔ fila nɔfɛ wa munna n b'o nɔfɛ n bɛ yaala la jamana in kɔnɔ a bɛ san caman bɔ sa an bɛ mɔgɔw lamɛn an bɛ ko caman faamu an ye kɔrɔlenw ni dɔfɔw lajɛ ka ko dɔw faamu n b'o nɔfɛ walasa kɛlɛ kana bɔ a la sini n k'i man kan ta ka segin caman kɛ a ma laban yɛlɛma ma se kɛ ko ma kɛ nin sen a bɛ yɛlɛmala ka kɛ min ye n'a ma kɛ jama sago ye bala wɛrɛ bɛ wuli Mali kɔnɔ a tɛ mɛn mɔgɔw tɛ kɔnɔni kɛ tuguni mɔgɔw tɛna sɔn tuguni fɛn dɔ kana coron u dala jagoya la ko kɛnɛma mɔgɔw ko tan walima ko tubabuw ko tan walima ko diɲɛ ko tan ayi a tɛ bɛn tuguni adamadenw kununa ka tɛmɛ o kan
a ti bɛn o tuma n ko fɛn fila a fɔlɔ ye mun ye n fa y'a fɔ n balimamuso y'a fɔ diɲɛ bɛɛ b'i ka sunba dilan ka bɛn i ka diɲɛ faamuya cogo n'i balo cogo de ma o tuma a ka daminɛ anw ka diɲɛ faamuya cogo ani anw balo cogo anw kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn minɛ cogo min an bɛ adamadenya kɛ ɲɔgɔn cogo min Mali kɔnɔ misali la joona a bɛ fɔ ko Mali de la na dumuni kɛ bɛ Mali de la kosɛbɛ siya bɛɛ b'i wele ka na dumuni kɛ mun na dɛ ko dɔ de nana n'a ye fɛn dɔ de b'a jukɔrɔ u k'a ɲini ka bɔ n'a ye a ka sɛbɛn ka bɛn anw fɔlɔ ma ka sɔrɔ ka diɲɛ ta ɲini ka fara kan n'o kan ka ɲini ka fara kan a kana taa daminɛ diɲɛ ta la fɔlɔ ko ka sɔrɔ ka Mali kɛ k'a dafa ayi an bɛ Mali de la an ye malidenw de donc Mali ta fɔlɔ de bɛ sɛbɛn o de bɛ bila sanfɛ kɛrɛfɛ ko min bɛ se ka an mago ɲa sisan ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ o bɛ kɛ k'a dafa o ka kɛ fɔlɔ ye filanan fɛn min ye bɛɛ ka sɔn kuma ma ye bɛnkan in ka kɛ an bɛɛ ta ye sigi ka diya an bɛɛ la ye an bɛnbaw y'a dilan ka kuma kɛ an bɛɛ bɛ sigi ka kuma ka bɛn fɛn kelen kan wa a bɛ dan o ma ŋunuŋunu kuma dɔw bɛ jukɔrɔ fɛn dɔw labɛnnen don déjà n'o ye janfakan ye ko sariyasun bɛ ta yɔrɔ min bɛnkan bɛ dilan yɔrɔ min ko k'a tila fila ye n'u ko chambre haute ani chambre basse ou bien ko assemblée bicaméral n'a kɛra tasuma boli dugu in kɔnɔ ala k'an kisi faamuyala sena ko ninnu a sena ye ou bien ko sisan n'u bɛ a munumuna sira dɔ fɛ ko conseil nationaux loi électorale la o yɔrɔ b'a la a jɛlen tɛ olu kana don a kɔnɔ fiyewu ɲuman tɛ siya jumɛn de bɛ Mali la k'an bɛɛ bɛnna ko siya ka fisa ni siya tɔw ye a bɛ yen kulu jumɛn de bɛ Mali la ko n'o de kumana k'a tɛ sɔsɔ ko olu ka fɛn bɛɛ ye tiɲɛ a bɛ yen kulu jumɛn de bɛ yen ko Mali y'o ta ye ka tɛmɛ maliden tɔw kan a bɛ yen wa fɛn min t'an an ka adamadenya la a ma don an balo cogo la a tɛ an fɛ cogo si la munna i bɛ n'o ko dayɛlɛ k'o bila an senkɔrɔ dɛ ni ŋaniya wɛrɛ t'e kɔnɔ ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma an ɲɛ bɛ ko la an bɛ ka ko faamu kosɛbɛ a ka perepere tigɛ an ka kanw na n bɛ yɔrɔ min nɔfɛ filanan o y'o ye fɛn o fɛn ni kulu in b'a kɛ a ka fɔ an ka kan bɛɛ la a ka lase an ka jamanaden bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ fɛ ka nin de kɛ a ka fɔ bamanankan na a ka fɔ filakan na a ka fɔ tamasɛkan na a ka fɔ arabukan na a ka fɔ kasokakan na a ka fɔ miyankakan na a ka fɔ kan bɛɛ la bɛɛ k'i ta n'i bila dɔn faransɛ poyi an t'a fɛ tuguni hakɛtɔ bɛ kuma kan nin faamuyara yani an k'aw bila i ye yɔrɔnin min fɔ tan n'o ye u bɛ fɛ ka taabolo kura minnu to maakɔrɔ sariya kɔnɔ ko chambre ninnu n'o ye sena ni fɛnw ye a mɛnna dɔw bɛ a kunpan b'olu fana na ko Mali sera ye k'a bɛ diɲɛ jamana caman na e dun bɛ deli k'a fɔ ko a sera ten an yɛrɛ k'an ta kɛ yala e hakilina ye jumɛn o la constitution kura ko in na ani chambre ko minnu bɛ k'a fɔ n'o ye sena n'a ɲɔgɔnnaw ye jara fɛn min t'i danbe ye parce que a y'a fɔ sisan jamana caman ye sena i kun don a kɔrɔ mais u ma tila k'a dabila u y'a dabila kuma kun jumɛn na jɛnɛ an fana k'a kɛ an ka taga olu ta dabila kun ɲini a ma dabila gansanw mɔgɔw tɛ se k'a kɛ kelen ye cogo si la an b'a fɔ bamanankan yan k'o ye to dunkan ye n'an bɛ to filen kɔrɔ an bɛɛ kelen n'an bɔra yan tɛ kelen ye dɛ wa an tɛ se ka kɛ kelen ye fana donc k'a fɔ ko chambre fila o chambre saba o dɔ de bɛ dɔ sanfɛ dɔ de bɛ dɔ duguma anw ka o t'anw ka mara kɔnɔ i t'anw ka mara tɛmɛnen si ta k'a b'a kɔnɔ tubabuw yɛrɛ ko k'olu nana anw ka mara cogoya de lajɛ ka u ta kɛ ninnu ɲininikɛlaw bɛ se ka dɔ fɔ kan bari olu y'a ye nin y'a fɔ sisan n'i taara an ka archive lajɛ hali bibliothèque la Bamakɔ yan i bɛ fɛnw ye i t'a dɔn ko mun yɛrɛ bɛ yen mais comme mɔgɔw tɛ kalankɛ la an tɛ kalankɛ la n'o tɛ mun b'an bila ka taa fɛn fila fɛn saba sigi ɲɔgɔn kan aw bɛ taa fɛn sigi ɲɔgɔn kan mun musaka t'aw bolo a bɛ taa fɛn sigi ɲɔgɔn kan aw ma deli min na k'aw ka taa tɔw ta olu b'a kɛ cogo min aw danbe tɛ kelen aw ka taabolo tɛ kelen aw surɔfana dun cogo tɛ kelen aw tilɔfana dun cogo tɛ kelen ko ka ɲɛ e bara ayiwa ala k'a faamuyali ko ɲuman da madame le ministre aw ye société civile maa ye
constitution dun ni fɛn min bilala kɔnɔ kaban a waleyali kɛra wajibi ye yani a ka se wuli ka bɔ ndisi la ye gardement sa ko la a ye société civile maaw ye aw bɛ ɲininka aw ɲininkali yɛrɛ bolodalen bɛ a kuluw fɛ yala e bɛ se k'a mun fɔ constitution kura min bɛ nalen walasa a kana na kɛ ka tila k'aw bolo kin en tant que société civile i bɛ se ka mun fɔ a ko labɛnbagaw ye o fɔra ka ban c'est-à-dire ni an ko ko nin ko in bɛ kɛ a ka fɔ kan bɛɛ la mɔgɔw k'a faamuya kan bɛɛ a ka ɲɛfɔ kan bɛɛ bon société civile dɔw bɛ yen olu ka baara ɲɛsinnen don sariya kow ma u kana kɛ tubabukanko ye n'i nana ka na kuma kolo gɛlɛn dɔ ye constitution kɔnɔ ni i ŋaniya ka ɲi i b'a ta k'a faamuya k'a walawala k'a lase tɔw ma u bɛ kan min mɛn an ka kan n'o kɛra anw yɛrɛ fɛ bamanan na an b'a fɔ mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila ni mɔgɔw y'u ta fara ɲɔgɔn kan u bɛ se ka fɔ nin kɛ man di yan mais n'an m'o kɛ fo ka mɔgɔw wele dɔrɔn sali ka fa u tagatɔ la bɛɛ k'i tɔgɔ sɛbɛn k'a signé k'a da u bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔ 1000 nana k'o kumana mɔgɔ 1000 ma kuma dɛ mɔgɔ ni i bilala ko ɲɛ i ka kan k'a faamuya k'a fɔ i bɛ kɛ ka min kɛ sini ɲɛsigi baara don n'a ma kɛ ka ɲɛ gɛlɛya b'a la o de la ka ɲɛfɔli kɛ a bɛ fɔ mun ma toute la pédagogie qu'il faut ka fɛn walawala mɔgɔw k'a faamuya ne ko sisan nɔ n y'o fɔ n ka kuma la démocratie libérale o kɔrɔ ye mun ye o bi an se yɔrɔ jumɛn jɔnni b'o kɔnɔ jɔnni b'i yɛrɛ y'o la ne b'a dɔn n'a ɲɛfɔra mɔgɔw ɲɛna u b'a fɔ ko ko nin yɔrɔ da man di an na multipartisme intégral n'o ɲɛfɔra mɔgɔw ɲɛna u k'a faamuya a ka fɔ bamanankan ni an ka kan ninnu bɛɛ la fulakaw ni kadɔkaw ni fɔ mɔgɔw b'a fɔ an ye san 30 kɛ nin ko in na tan n'a fɔra k'an ka segin o kan est-ce que yɛlɛma dɔ tɛ se ka don o la bon o de fana ye jama ɲɛmɔgɔya ye o de fana ye société civile ye an ka n'a bɛɛ kɛ dɔrɔn hali surtout que loi ko la sariya ko la o fana ye a damana dɔnniya kɛnɛ wɛrɛ ye hali n'i bɛ tubabukan mɛn ka ɲɛ olu ka tubabukan sigi cogo n'i ma mɔgɔ ŋaniya ɲuman sɔrɔ min b'a ɲɛf'i ye ka ɲɛ i tɛ foyi faamuya la e kɔni bɛna dɔrɔn ka papier signer ka bɔ ka taa ça fait n'a nana a fɔ sisan k'an b'a waleya an bɛna ka na ye k'a fɔ gɛlɛya b'a kɔnɔ o de fana na ne b'a ɲini minnu yɛrɛ fana y'o kalan kɛ luwaw kalan kɛ sariyakow kalan kɛ u k'a kɛ ni ŋaniya ɲumanya ye k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye ɲɛfɔ cogo la mɔgɔw bɛ a faamuya cogo min na n'o kɛra gɛlɛya caman bɛ yen sini an t'o ye o faamuna professeur welekan laban jumɛn b'e bolo bi plateau kɛnɛ kan constitution kura ko la ka ɲɛsin mali marafaamaw malidenw ani kulu min sigilen bɛ nin baara kama parce que gulokiba de don min mana don an bɛɛ kana o kumana yaasa kana kɛ kɔfɛ borotɔli ye ala ka ni saba bɛ n'i ye an ka sigi sunko kuma fɔ mali yɛrɛ kɔnɔ yan nɔ anw ka jate la ɲinini kɔnɔ an ye min a bɛ 13 bɔ n da sera wagadu walanba ma kurukanfuga fɔlɔ bɛ yen kurukanfuga filanan bɛ yen yanni an tun ka se kurukanfuga soso ta bɛ yen takururi ta bɛ yen jara ta bɛ yen taalen ɲɛ an bɛ se ka na se empire sɔngo ye gawo wagati kɛra jɛnɛ tun y'a damana yɔrɔ ye Tomutu tun y'a dama yɔrɔ ye olu fila fara ɲɔgɔn kan comme ko le cité état olu ye dɔ dilan ka bɛn o kan kan Samori ye dɔ dilan Babemba ye dɔ dilan Batumaw dɔ Empire Peldi Masina Seko Amadu o ye dɔ dilan nin bɛɛ de ye ko ye min bɛ anw bolo bi n'an bɛ se k'an sinsin o kan ka ɲuman dilan min bɛ an kofɔ kabini lawale fo bi sɔsɔli t'a la fili t'a la a n'an ka adamadenya bɛ bɛn a n'an ka jɔyɔrɔ diɲɛ kɔnɔ o bɛ bɛn munna mɔgɔw ɲɛ bɔra anw fɛ tɛmɛlen ka bɔ diɲɛ ɲɛfɛ ka don anw fɛ yan ni yahuduwaw b'o la arabuw b'o la européen b'o la portugais ni sicilien n'a ɲɔgɔn na u ye min ye Mali la an ka mara bɛ kɛ cogo min an ka adamadenya bɛ kɛ cogo min u y'a sɛbɛn o sɛbɛnnin kɔnɔna na bibi na Amérique ye jamanaba ye koyi nka mɔgɔ min ye Amérique constitution sɛbɛn Thomas Jefferson
yana ka constitution in sɛbɛ a ko a b'a hakili jagabɔ diɲɛ kɔnɔ jamana ba sariyabaw ye yɔrɔw dilan cogo min ka nimisi wasa se a bɛ fɛ ka dɔɔni kala bɛɛ la k'a faamuyali kɛ 1765 a ye kuranɛ san sabu a y'a mɛn ko silamɛya kɔnɔ an kuntigi Mamadu kisi ni nɛɛma b'a ye a kɛra jamana ɲɛmɔgɔ fɛnɛ ye n'u ko ko la umma islamique silamɛya ani adamadenya sariya ko a dilanna cogo di o kɔnɔna na a y'a ye k'a fɔ sɛbɛn minnu b'a bolo silamɛya kan mɔgɔ ye Kanku Musa ko fɔ ka tila k'a fɔ k'a bɔra jamana la ko n'o bɛ wele ko Mali ko adamadenya kɛra Mali min ka ɲi ka tɛmɛ hali Maganta kan a tigi tɔgɔ ko Ibn Battuta Thomas Jefferson fɔ Amérique o y'i sinsin ninnu kan ka Amérique constitution sɛbɛn bi n'an ko k'an bɛ dɔ sɛbɛn ko ka sago an ta kunna ko ka taa an ɲɛsin kɔsana kow ma ko de ka di diɲɛ ye filiba ma tɛmɛ kan an k'a daminɛ an yɛrɛ la n y'a fɔ cogo min an k'a bɛɛ tɛrɛmɛ an ka kan na n y'a fɔ cogo min a ka sara mɔgɔw la u k'a fɔ min bɛ taa n'an ka malidenya cogo ye n k'i manga exemple bɛ a misali bɛ article fɔlɔ yan de ye Mali ye anw ye malidenw ye Mali la a ka fɔ wa a ka dɔn ni bɛɛ ye ni ka kɔrɔ ni ye ni ma wusa premier article a ka fɔ wa a ka dɔn an ka sariya bɛ daminɛ n'o ye a ka fɔ mɔgɔw ye wa a ka dɔn a ka sɛbɛntiya ko mɔgɔw b'a dɔn tubabu ko nul n'est censé ignorer la loi an bɛ fankelen na a ti tɛmɛ ala ta kan bamananw ko ten n'an bɛ taa an bɛ se fɛn min tɛ bɔrɔ kɔnɔ mɔmɔli tɛ se k'o labɔ ala ye an sɔn fɛn min na n'an ko an b'an baw la ka taa fɛn wɛrɛ nɔfɛ an tɛ min sɔrɔ o tumana an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw minnu tun b'a la ka an filɛ Mali kura jɛmukan bi an tun bɛ ka kuma fɛn min kan o de ye Mali sariya sunba ni caman b'a wele ten n'o ye constitution ye o kura min kan ka sigi ni a baaraw daminɛla jamana ɲɛmaa ka yamaruya kɔnɔna na bi an ka maa welelenw tun ye Seydou Idrissa Traoré ni ale ye jogo ni maaya ani turamagansi tɔn ɲɛmaa ye ka taa se professeur Asetu Funɛ Migama ni ale ye société civile maa ye ani an ka jamana ministre kɔrɔ don fo ka taa se professeur Ibrahima Ndiaye ni ale ye k'a dɔn Do Kayidara o maa ye o maa ɲɛmaa don an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo o kumana k'aw yɛrɛ fo ni ala sɔnna ma an b'a fɔ ko aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ORTM 1 kan Mali kura jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan a kɛtɔ bɛ nin kan Sol Ala Mohamed